Jadi kita akan melihat bagaimana laporan camp penginjilan. 우리가 캠프라면 전도 캠프를 의미합니다. When you say camp, that is evangelism. It means evangelism camp. Ketika kita berbicara tentang camp, itu juga termasuk tentang penginjilan camp. 베드로전서 2장 9절 말씀 우리 성경 구절을 듣겠습니다. Okay, the Bible verse is 1 Peter 2:9. 제가 아닌데. Ayat Alkitabnya yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 창원아, 제일 첫 번째 1번 첫 번째부터 제일 아니, 오케이. 자, 성경 구절은 그러나 너희는 택하신 족속의 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희로 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. If Nobi, would you read 1 Peter 2:9? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 귀한 빛에 들어가고 우리가 이 캠프는 아름다운 덕을 선포하는 겁니다. And camp is we are entering into the wonderful light and testifying that wonderful life to people. Jadi camp itu sendiri yaitu memancarkan sinar itu kepada orang-orang lain. 그래서 전도 캠프는 우리 빛을 발하는 것입니다. So evangelism camp is shining the light. Jadi penginjilan camp itu sendiri adalah memancarkan sinar. 이 허감이 무너지는 엄청난 사역이 일어나는 겁니다. At the time, the darkness of the power of darkness broken down. That kind of a complete ministry will take place. Dan ketika kuasa kegelapan itu dihancurkan, itulah menjadi pelayanan yang komplit. 영적 사실은 이 허가 무너져야 구원의 빛이 들어가는 겁니다. Okay, when this power of darkness be broken down, at that time, the salvation can take place. That is a spiritual, how can I say, the principle. Dan ketika kuasa kegelapan itu telah dihancurkan, maka keselamatan itu bisa terjadi. Itulah prinsip rohani. 그리고 이 캠프는 하나님의 창조의 빛이 비추는 겁니다. And this camp is shining the light of a recreation of God. Jadi camp ini adalah memancarkan sinar penciptaan Allah. 그리고 이 재창조의 빛이 일어나는 것이 캠프입니다. And then, this camp is shining the light of God's creation. Okay, the first one, I changed it. The first one, that is what? Camp is shining the light of God's creation, and camp is shining the light of a recreation also. Jadi yang pertama itu adalah memancarkan sinar ciptaan Allah, dan yang kedua itu memancarkan sinar penciptaan kembali. 그리고 주의 천사가 동원되는 겁니다. At the time, the angels of the Lord was sent to the people. Dan pada saat itu malaikat Allah akan diutus kepada manusia. 이 전도 캠프는 비상사역입니다. And this evangelism camp is an emergency ministry. Camp penginjilan itu adalah pelayanan darurat. 특별한 날, 특별한 요일을 정해서 특별하게 진행하는 거기 때문에 그렇습니다.
Because, we fixed a special day and then specially we do the camp. So it is an emergency ministry of God. Karena apa? Karena kita telah menentukan hari ya kita akan melakukan camp, dan kita telah menentukan apa yang harus dilakukan pada saat camp. Itulah yang menjadi pelayanan darurat Allah. 그리고 캠프의 주인공은 예수 그리스도십니다. And the main figure of the camp is Jesus Christ. Jadi tokoh utama dari penginjilan itu yaitu Yesus Kristus. 시작도 예수 그리스도시고 진행도 예수 그리스도시고 마침도 예수 그리스도가 마쳐지는 겁니다. Who starts this camp is Jesus Christ, and who processed this camp is Jesus Christ, and who closed this camp or finished this camp, that is Jesus Christ. Jadi yang memulai camp itu adalah Yesus Kristus, dan yang selama proses camp itu juga Yesus Kristus, dan yang akan mengakhiri camp tersebut adalah Yesus Kristus. 그 예수 그리스도가 마태복음 10장 1절에서 42절 말씀 보면 12제자들을 각 지역으로 파송하는데 이걸 가리켜 예수 그리스도 대신 보낸다. 분요라고 말합니다. Okay, so when you see, number 4, when you see Matthew 10, 1 through 42, Jesus sent his disciples to the field. We call it, sending instead of him. Matthew 10:22. Matthew 10, 1 through 42. Number Jadi 4. Dalam Matius 10 ayat 1 sampai 42 Yesus mengutus murid-muridnya dan melakukan camp. 그리고 이 캠프의 열쇠는 우리를 통해서 구원의 역사가 일어나고 사단이 무너지고 그리고 우리가 기도 응답을 체험하는 것입니다. And the key of the camp is, through this camp, the salvation take place. At the time, Satan will be broken down, and at the time, we will experience the answer. Yang menjadi kunci dari camp ini adalah ketika kuasa setan ini dihancurkan dan keselamatan itu terjadi di dalam ladang itu, dan kita akan mengalami jawaban. 그리고 이 캠프는 우리가 오전에 말한 것처럼 예수님의 부활과 권세를 증거되는 겁니다. Okay, and also this camp is what? Testing by the resurrection of Jesus Christ and also the authority of Him. Dan camp di sini juga yaitu menyaksikan, memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus dan kuasa dan kuasanya Dia. 특히 하나님께서 그 하늘과 땅의 권세를 우리에게 주셨고 너희와 함께하겠다는 게 바로 캠프입니다. Especially Jesus Himself, the authority in heaven and all earth He has. So He promised to give us that. He promised He will be with us. Karena Dia yang mempunyai kuasa baik di bumi maupun di surga, dan Ia sendiri berjanji akan selalu menyertai kita. 캠프의 배경은 성삼위 하나님이 우리의 배경이 됩니다. Okay, number 3, the background of the camp is, the Trinity God become our background. Yang menjadi latar belakang camp kita yaitu latar belakang atas ketritunggalan Allah. 그리고 하늘 보좌가 우리의 배경입니다. And also the throne can become our background. Dan juga tata akan menjadi latar belakang kita. 그리고 하늘 사자가 동원되는 겁니다. At the time, the angels of heaven will be mobilized to us. Dan pada saat itu malaikat-malaikat surgawi akan
memobilisasi kita. 그리고 캠프는 분명한 것은 하나님께서 우리에게 주신 대의입니다. Okay, the important thing of the camp that is what we are called as an ambassador. We call it embassy. Dan yang terpenting dari camp itu yaitu kita menjadi ambasador dan itu kita sebut sebagai duta. 주님 나라, 하늘 나라의 우리가 대사입니다. We are the ambassador of the Lord's kingdom. Kita menjadi ambasador kerajaan Allah. 그래야만이 우리가 현장에 들어가서 우리가 권세를 사용할 수가 있습니다. At that time, we can use the authority in the field. Dan saat itu kita akan menggunakan otoritas atau kuasa di ladang kita. 우리가 캠프를 하려면 준비할 게 있습니다. Okay, for the camp, we should prepare something. Dan untuk camp itu kita harus mempersiapkan sesuatu. 먼저 우리 교회는 하나님의 절대 주권, 모든 것은 주님이 준비하신다는 사실을 먼저 인식해야 됩니다. At first, the church should realize the Lord prepares everything. We should believe the Lord's sovereignty. Yang pertama, gereja harus menyadari bahwa Allah telah mempersiapkan gerejanya. Dan kita harus percaya kepada kemahakuasaan Allah. 그리고 일꾼을 준비해야 됩니다. And then, we should prepare the workers. Yang kedua, kita harus mempersiapkan pekerja. 팀 구성이 되어질 정도로 우리는 일꾼을 준비해야 됩니다. Okay, the workers should be prepared at the time we can make a team. Tapi pekerja yang harus kita siapkan, yang kita siapkan itulah yang akan menjadi tim. 이 일꾼은 메시지가 통해야 됩니다. Okay, these workers should communicate with message together. Jadi para pekerja ini harus selalu terhubung dengan firman, pesan firman. 그리고 우리가 들어갈 그 지역의 허가 문화 파악돼야 됩니다. And then we should research the culture of darkness in the field we are going in. Dan kita harus melakukan penelitian di ladang kita tentang kuasa kegelapan yang ada di sana. 왜냐하면 그 지역마다 허가 문화 줄기가 다르기 때문에 그렇습니다. Why? The reason is that according to each region, the line of the power of darkness is a little different. The flow of the power of darkness is a little different according to each region. Karena apa? Karena setiap daerah itu mempunyai alur kuasa kegelapan atau budaya kegelapan itu berbeda-beda. 사도행 13장에서는 이 박수 한 명이 그 바보성 전체를 장악하는 것을 봅니다. Okay. In Acts chapter 13, one shaman, Bar-Jesus, he captured the whole region. We can see that. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 13 itu ada Bar-Jesus, dia menguasai satu wilayah tersebut. 사도행 16장에는 그 귀신들에서 점치는 귀신, 무당들을 우리는 문화를 알 수 있습니다. And also in Acts chapter 16, one slave girl was possessed by demons, so she did the fortune telling. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 16, di situ ada seorang perempuan yang kerasukan roh jahat sehingga dia bisa melakukan peramalan. 그리고 19장에는 아데미 신선, 그 종교, 우상 그 부분들이 어떻게 되는지를 파악해야 됩니다. And in Acts 19, we can see the idols in that area. So we should understand what kind of a religion captured that reason.
Dan kalau di Kisah Para Rasul pasal 19 kita bisa lihat di area-area tersebut itu banyak berhala. Oleh karena itu sebelum kita pergi kita harus bisa melihat kuasa kegelapan seperti apa yang ada di daerah atau di wilayah tersebut. 그리고 다섯 번째로 뭐냐면 전도 대상자를 파악해야 됩니다. And then number 5, we should understand or we should research about the evangelism target. Dan yang nomor 5 kita harus melakukan meneliti atau memahami tentang target penginjilan kita. 이 말은 우리가 들어갈 그 전도 캠프 현장에 우리가 전도 대상자가 있느냐고 우리가 파악하고요. 또 나와 관계된 사람들 중에서 살고 있는 사람이 있는지 파악하는 겁니다. Okay, that is okay. Evangelism target. You should understand the evangelism target. It means at first you should check: is there anyone who will receive this gospel message in that region, or is there anyone who is related to us? We should check those things first. Jadi maksudnya di sini yang target penginjilan yaitu yang pertama kita harus mengecek kembali siapa yang akan menerima pesan firman yang akan kita sampaikan atau yang kita injili. Yang kedua itu siapa yang akan terhubung dengan kita. 그리고 우리 개인적으로는 철저히 성령도 받을 수 있도록 기도로 준비하는 겁니다. And personally, we should prepare thoroughly to receive the guidance of a Holy Spirit. Dan selanjutnya kita harus secara penuh harus menerima bimbingan Roh Kudus secara pribadi. 그리고 2강 전도 캠프는 세 가지 단계가 있습니다. And lesson 3. There are 3 stages of evangelism camp. Dan yang ketiga yaitu ada tiga tahapan dalam penginjilan. 캠프는 영적 전쟁입니다. Camp is a spiritual warfare. Karena camp adalah peperangan rohani. 즉 싸우는 전쟁이 아니고 영적 깃발을 꽂는 전쟁입니다. Okay. It is not a war to fight, but it is a war to plant the flag of a victory. Ini bukan peperangan untuk saling baku hantam, tetapi ini adalah peperangan untuk menancapkan bendera kemenangan. 첫 번째로 중요한 결정을 해야 됩니다. At first, you should have an important decision. Yang pertama, kita harus mempunyai keputusan yang penting. 그 첫째가 도대체 내가 언제부터 시간이 있는가 그 시간 관리부터 나와야 됩니다. Okay. At first, from when do I have time? You should check that. Yang pertama, kita harus mengecek kembali kapan saya mempunyai waktu untuk melakukannya. 그러면 언제까지 이 캠프를 할 것인가? 그럼 나와보죠. Then, okay, you should know till when you will do the camp. Yang nomor 2, kita harus mengetahui sampai kapan kita melakukan camp. 그래서 마지막 그 되는 날을 우리는 D-Day 캠프로 축제를 하는 겁니다. Okay, so the ending day is that we will set the ending day as a D-Day and then have a festival. Dan ketika di hari terakhir itu kita sebut sebagai D-Day dan kita harus merayakannya sebagai festival. 그리고 누구와 함께 이 캠프를 할 것인가 팀 구성 결정이 중요합니다. And who will you work with? Okay, it is making a team. That is very important. Dan yang ketiga,
siapa yang akan bekerja sama dengan kalian untuk menjadi tim. Ini ya sangat penting. 두 번째 단계가 있습니다. Okay, there is second step. Yang kedua, langkah kedua, 그러면 시간과 팀이 구성됐다면 장소가 결정돼야 됩니다. If you fix the time and if you make a team, then the place should be set. ketika kita sudah mengatur waktu dan menemukan tim, dan saat itu juga kita harus memastikan tempatnya. 들어갈 현장을 구체적으로 분석하는 게 중요합니다. At the time, you should research about and analyze the field that you will enter into. Dan kemudian kita harus menganalisa daerah yang akan kita masuki itu. 들어갈 그 현장의 도표, 지도 도표부터 해서 나와야 됩니다. And if it is possible, you should have the map. You should have the map about that field also. Dan kalau memungkinkan, kita harus mempunyai peta akan wilayah tersebut. 그리고 캠프의 목적은 올바른 지교회가 세워놓고 나오는 겁니다. Okay, the purpose of the camp is setting up the correct regional church and come out. Karena apa? Tujuan atau goal dari camp itu yaitu membuat atau menjadikan gereja wilayah daerah tersebut secara benar. 지교회 만들어지면 지교회 책임자와 사역자 결정돼야 됩니다. Okay, if you establish the regional church there, then you should choose, who will become the leader and minister in that regional church. Setelah kita membuat gereja wilayah itu, kita harus memilih satu orang siapa yang akan mengambil alih tanggung jawab atas gereja tersebut dan melakukan pelayanan di sana. 자, 그렇게 되면 세 번째 단계가 있습니다. Then there is third step. Dan yang ketiga adalah langkah yang ketiga. 적용인데요. 우리가 포럼을 통해서 메시지가 적용됩니다. Okay, that is what applying. So through the forum, we can apply the messages. Yang pertama yaitu mengaplikasikan. Jadi melalui forumnya kita dapat mengaplikasikan firman. 자, 그렇다면 훈련 캠프가 있고 그 파송 캠프가 있습니다. Then, there are training camp and then dispatching camp. Yaitu ada camp pelatihan dan ada juga camp pengutusan. 지교회가 만들어졌을 때에 사역자와 책임자를 파송하는 겁니다. 그 파송 캠프입니다. Okay, when the regional church is established at that time, we dispatch the leader and the minister there. We call it dispatching camp. Jadi ketika gereja wilayah itu terbentuk dan telah menunjuk pemimpinnya dan tim pelayanannya di sana, itu yang kita sebut sebagai camp penugasan. Jadi penugasan menjadi camp di sana. 거기에 지교회 만들어졌을 때에 파송 캠프 담당자와 사역자가 있다면 따라가서 캠프를 하는데 그것을 가리켜 훈련 캠프라고 합니다. Okay, when you already the leader and then the minister who will be dispatched was fixed at that time. Someone who should follow with them and then enter into that place and should lead that camp together. That we call it training camps. Jadi setelah pemimpin dan para tim pelayanan itu
berkumpul dan mereka melakukan pekerjaannya. Ketika mereka berjumpa dengan seseorang yang di sana, kemudian melakukan camp, itulah yang kita sebut sebagai training pelatihan camp. Jadi yang di SPED camp tadi camp penugasan atau pengutusan. 이번에 캠프를 하면서 이 그림을 그렸으면 좋겠습니다. Okay. In this time, when you go out to the camp, please draw this picture. Jadi saat kita melakukan camp di sana, pendeta berharap kita semua bisa menggambarkan camp itu seperti ini, menulis campnya secara terperinci seperti itu. 우리 이번에 RR신학교나 강사들 중에서 그 지역을 담당할 책임자 사역자를 세우고 그리고 우리 RR신학생들을 함께 가서 훈련 캠프에서 지교회, 가정교회를 만드는 겁니다. Okay. In this time, when you go to the camp, your lecturers appoint the leader and the minister in that region, and then you enter into the that region with your students together, and then lead the camp. So that is what the training camp. Jadi untuk pemimpin atau pelayan camp itu yang pergi ke sana dan bersama timnya. Nanti waktu pergi ke sana dan memimpin camp di sana, itu yang kita sebut sebagai camp pelatihan. 자, 우리 상강에서는 시간표 정하는 겁니다. Okay, lesson 3. Okay, sorry, the previous one is lesson 2, and this one is lesson 3. That is what. Let's set the timetable. Yang tadi itu pelajaran kedua, yang ini baru pelajaran ketiga. Jadi yang ketiga ini membuat jadwal yang pasti, membuat jadwal. 사도행 이제 1장 말씀에 오순절 날, 그 날이 오는 겁니다. Okay, Acts 2:1, the day of Pentecost, that day will come. Yang pertama yaitu hari Pentakosta, di mana ia datang. 그래서 하늘과 시간을 맞추는 그 자세가 필요합니다. So we need the attitude to match our time with the God's time schedule together. Jadi kita harus mengatur waktu kita dengan waktu Allah bersama-sama. 그것을 우리는 철저한 성령 인도라고 표현합니다. We express that as the thorough guidance of the Holy Spirit. Yang mengatur waktu ini itu mengekspresikan kita benar-benar dibimbing Roh Kudus. 그리고 시간표를 나오려면 또 하나 나와야 되는 게 뭐냐면 기도 제목입니다. Okay, for the time schedule, we should think about it. That is a prayer topic. Dan untuk jadwal waktunya itu yaitu topik doa. 그래서 기도의 비밀을 누리는 시간표 필요합니다. So you need the time schedule to enjoy the mystery of a prayer. Jadi kita harus bersama tim harus benar-benar menikmati jadwal waktu doa. 그러면 인간관계 통해서 우리의 전도 대상자를 다 파악되어 줄 수 있습니다. Then through the human relationships, you will find out the target of evangelism. Dan melalui hubungan sesama, kita bisa menemukan target penginjilan. 이때부터 전도 캠프가 이해되는 겁니다. From that moment on, you can understand the evangelism camp. Dan saat kita sudah melakukan itu semua, kita akan mengerti camp penginjilan. 바울의 시간표를 보면 더 확실히 알 수 있습니다. When you see Paul's time schedule, you will understand more easily. Saat kita mengerti dan memahami
jadwal waktunya Paulus, kita akan memahami camp itu lebih mudah. 안디옥 교회에서 그 3년 동안에 바나바 바울과 그 팀 사역하고 그 전도하는 것을 봅니다. Okay. In Antioch, with Barnabas together, Paul received the team ministry from Barnabas, and he did the ministry for 3 years in Antioch. Dan kalau di Kisah Para Rasul 11, kita lihat di gereja Antioquia, Paulus bersama timnya yaitu Barnabas selama 3 tahun mereka melakukan camp di sana. 그 시험표에서 팀이 구성되고 교회의 축도를 받고 순회 팀 사역이 시작되어지는 겁니다. Okay, through that 3 years, the team was composed. Okay, the team was made, and then they are sent as missionaries. Dan selama 3 tahun, selama jadwal waktunya 3 tahun itu, mereka terbentuk tim dan menjadi pelayan. 전도자를 핍박하는 거짓 선자들이 많이 일어날 수도 있습니다. Some cases, even the false prophet who will persecute them, persecute the evangelist, can arise. Saat itu penganiayaan akan muncul pada saat melakukan penginjilan. 그럼에도 하나님은 그 거짓 선자를 꺾어버리는 그 시험표를 가지고 있었습니다. But God surely have the time schedule to break down that false prophet. Dan Allah juga mempunyai jadwal waktunya untuk menghancurkan 3 sahabat. 바울은 한 사람을 찾았습니다. 그 루디 한 사람 찾았는데 빌보 전체를 복음하는 역사를 봤습니다. Paul found one person, Lydia. Then through that one person, later even that whole region was evangelized. Dan Paulus juga berjumpa dengan satu orang, yaitu Lydia, dan melalui satu orang ini dia dapat menginjili wilayah tersebut. Iya, terima kasih. 간수장 한 명이 예수를 믿었는데 그 가문이 예수 믿는 모습이 보입니다. Okay. One prison guard believed in Jesus Christ. Through him, all his family members are saved also. Dan melalui kepala penjaga penjara juga melalui satu orang ini, keluarganya juga bisa percaya. 바울이 해당에서 새 안식 동안에 말씀을 강론했는데 그 한 사람이 나타난 겁니다. 야손. Okay. Paul, how can I say? Paul debated and preached the gospel in the synagogue for 3 Sabbath days. At the time, one person was found, that is Jason. Dan Paulus secara terpisah dia ke sinagog selama 3 kali hari Sabat, dan dia menemukan seseorang yaitu Jason. 이번에 캠프하면서 많은 사람을 찾는 것이 아니고 정말 복음 가진 한 사람 찾으시길 바랍니다. Okay, through this camp, do not try to find many people, but please find one person who really have this gospel. Di saat kita melakukan camp ini, jangan mengumpulkan banyak orang, tetapi satu orang yang benar-benar memiliki Injil ini. 그 한 사람이 그 지역을 복음하는 것을 우리는 보게 될 겁니다. You will see that one person will evangelize that region. Kita akan melihat melalui satu orang ini, ia akan menginjili wilayah tersebut. 바울이 정말 캠프를 잘했던 그 지역이 나오는데 그게 어디냐? 도라노입니다. Okay, Paul did his ministry very well. That place is Tyrannus Lecture Hall. Dan tempat di mana Paulus melakukan pelayanannya sangat baik yaitu di Tyrannus. 2년 동안에 이 바울이 그
가르치고 전도했는데 아시아에 있는 천역에 있는 사람들이 이 복음을 믿었더라가 아니고 들었더라 그렇게 했습니다. Okay. For 2 whole years, he trained the disciples in Tyrannus lecture hall. At that time, what happened? All the people in the Asia, they not believed but heard the gospel message. Jadi selama selama setiap hari penuh Paulus melakukan pengajaran di Tyrannus sana, dan orang-orang di seluruh Asia ia bisa mendengarkan firman ini. 이번 우리 캠프 나갈 때 그 현장에 예수 믿었더라가 중요하지만 그 모든 사람이 예수 그리스도를 들을 수 있는 기회가 마련된 겁니다. Okay. When you go to the field, of course, people receive Jesus Christ, believe in Jesus Christ. It is important, but the more important thing is, okay, all the people there have the chance to hear this gospel message. That is more important. Memang penting bagi kita untuk memberitakan Injil dan membuat orang itu percaya dan menerima Injil. Tetapi yang terpenting yaitu semua orang di sana bisa mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Injil. 그래서 따로 믿은 사람들을 불러서 훈련시킨 게 도라노입니다. So among them, those who believed in Jesus Christ, he separately gathered them in Tyrannus lecture hall and trained them. Jadi di antara orang-orang yang percaya dan siapa yang mempunyai hati untuk Injil ini, kita harus memisahkan mereka dan melatih mereka. 그 제자들이 아시아 천역에 퍼져서 말씀이 전거된 겁니다. Okay. Through those disciples, those disciples spread all over Asia, and then the gospel was preached all the place in Asia. Jadi murid-murid seperti ini ketika mereka tersebar, akhirnya Injil itu bisa menyebar sampai seluruh wilayah Asia. 우리 아랄 신학교의 그 대표적인 게 구원의 길 워크숍이지 않습니까? Especially Stagararai students can do the workshop, the way of salvation, very well. Khususnya untuk mahasiswa Stag RRI bisa melakukan workshop jalan keselamatan dengan sangat baik kan? 만약에 이번에 그 워크숍에 있던 그 내용을 상대방 불신자나 아니면 타 종교인들이 했을 때에 이게 안 되는구나 그것을 깨달았으면 좋겠습니다. Okay, when you go to the field and deliver the way of salvation to non-believers or other religion persons, at the time, I hope you will realize, okay, it didn't take place well. Dan ketika kita pergi ke ladang dan membagikan jalan keselamatan ini kepada orang yang tidak percaya maupun yang beragama lain, kita akan menyadari ini tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. 현장에서는 이게 표현대로 적용 안 되는구나 그것을 체험해야 됩니다. You should experience that. In the field, it cannot be applied as I learned. Karena kita harus mengalami di dalam ladang pun itu tidak bisa semudah itu teraplikasikan. 나만의 그 구원의 길 3분, 5분, 30분 예를 들면 그 시스템을 가져야 되겠구나 하는 것을 깨닫게 될 겁니다. At the time, you will realize that, I need my own way of salvation, 3 minutes or 5 minutes or 30 seconds. Anyway, like this. Kita juga membagikan jalan keselamatan itu dalam
3 cara kan seperti yang di workshop kan Ibu Esther kemarin. Jadi melalui 3 menit, 5 menit dan secara penuh. 현장에서 이렇게 차례대로 이렇게 진행이 안 되는구나. 그것을 보게 될 겁니다. Okay, in the field, you will see. Okay, in the field, even though I tried to the way of salvation in order, but it will not be done like that way. You should experience that. Dan ketika kita berada di ladang dan menjelaskan tentang jalan keselamatan, kita harus mengalami juga ini bisa tidak bisa terselesaikan dengan sesuai dengan harapan kita. 그러나 우리 알아야 신학생들은 이 워크숍이 차례대로 끝까지 정확한 것이 필요합니다. But as a student in Stock RI, you need be able to do the workshop correctly. Karena itu mahasiswa Stock RRI kalian harus melakukan workshop secara benar. 그것이 있어야 적용이 가능하기 때문에 그렇습니다. Because when you have this correct form at that time, you can apply, So Ketika kita sudah melakukannya dengan benar, maka kita bisa mengaplikasikannya. 정확한 것을 가지고 있느냐 없느냐에 따라서 적용이 완전히 달라집니다. okay, according to that, do I have the correct one or not? The application will be different. Karena apa? Karena ketika itu benar, sudah benar atau belum benar, itu bisa kelihatan dari pengaplikasiannya. 이때부터 하나님의 응답이 시작되어지는 겁니다. From that moment on, the answer of God will be started. Dan pada saat itu kita bisa jawaban dari Allah bisa mulai muncul. 자, 우리 4강 보겠습니다. Okay, let's see lesson 4. Dan kemudian pelajaran yang keempat, 제목이 뭐냐면 하나님의 날 D-Day 행사를 준비해라 했습니다. Okay, the title is Prepare D-Day for God's Day. judulnya mempersiapkan D-Day untuk harinya Allah. 이 D-Day는 우리가 축제라고 그렇게 표현합니다. D-Day, we call it the festival. D-Day kita sebut sebagai festival. 첫 번째 일꾼 임명식을 준비하라 했습니다. At first, please prepare for the worker appointment ceremony. Yang pertama, kita harus menyiapkan janjian dengan para pekerja untuk membuat seremoni acara. 예배 캠프를 통해서 그 지역을 책임질 책임자, 사역자, 조장 세우는 임명식이 필요합니다. Okay. Through the previous camp, you need to establish the leader and the ministers. Dan pada saat acara tersebut, kita harus membentuk pemimpin dan pelayan. 이때부터 하나님은 큰 응답을 준비하시는 것을 봅니다. Okay, we can see God prepares great answers from that time on. Dan saat itu kita dapat melihat jawaban luar biasa yang telah Allah siapkan. 우리 예배 캠프를 통해서 계속 준비해왔던 하나님의 역사를 본 캠프를 통해서 말씀을 받을 준비를 해야 되는 겁니다. So, okay, please prepare to receive the word according to God's work that has been revealed in the meantime. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita jawaban seperti apa yang Tuhan telah berikan melalui firman-Nya, kita harus mempersiapkannya pada saat itu, waktu itu. D-Day 행사는 그 현장에 맞춰서 준비하면 됩니다. Okay, in the case of D-Day camp, according to the field situation, you can prepare. Di D-Day ini, D-Day camp ini kita bisa siapkan tergantung di wilayah ladang kita. 우리나라에서는 보통 의료, 찬양, 각종 행사 그렇게 준비를 합니다. In Korea's case, okay, mostly
according to the situation, we prepare the medical camp or the praise camp or we use various kinds of events. Jadi kalau di Korea, kita kalau lihat situasinya di Korea, itu mereka bisa mempersiapkan kayak camp medical kesehatan atau camp pujian penyembahan. Jadi camp-camp seperti itulah. 만약에 우리 아라이 신학교가 캠프를 뭐 며칠 안에 모르겠지만 5일 한다면 1일에서 4일까지 예배 캠프하고 5일째는 디데 캠프로 축제를 벌여서 초청도 하고 또 그래서 같이 행사도 준비하는 겁니다. Okay, let's think about it. You have 5 days. Then, from first day to the fourth day, you do the previous camp. And then the last day, the fifth day, at the time, you prepare the festival, for example, medical festival or the praise festival. Jadi ini seumpamanya melakukan camp selama 5 hari. Jadi 1 sampai ke 4 yang kita melakukan camp seperti yang dijelaskan pastor tadi yang di awal, dan pada hari yang kelima kita melakukan festival, contohnya seperti camp kesehatan atau camp pujian penyembahan, seperti itulah festival yang dimaksud. 그리고 전도 캠프의 열쇠는 지교회를 세우는 겁니다. And the key of the evangelism camp, that is establishing a regional church. Dan kunci atau inti dari camp penginjilan ini yaitu mendirikan atau membuat gereja wilayah. 여기는 전도하는 지교회. This regional church is the regional church which evangelize. Jadi, gereja wilayah ini adalah di mana ialah gereja wilayah yang di mana yang harus menginjili. 그리고 평신도가 중심되는 지교회. And then this regional church is where the lay people moves. Dan gereja wilayah ini harus membuat orang-orang mereka bisa berpindah. 우리 지금 다락방에서 쓰는 용어에 의하면 70인 제자. Okay, the term we Darakbang use, that is what the 70 workers here, the lay person move. That lay person is what the 70 worker. Jadi gereja regional, gereja wilayah ini mereka membuat orang-orang itu berpindah, maksudnya bergerak. Jadi gereja wilayah ini membentuk orang 70 pekerja itu untuk menyelamatkan ladang-ladang yang lain. 그리고 현장을 살리는 현장 지교회. And then it is the regional church that saves the field. Inilah yang kita maksud sebagai gereja wilayah yang menyelamatkan ladang. 그러면 다섯 번째 지교회 성공 비결은 마태복음 28장 30절 41절에 있습니다. Okay, then number 5, what is the secret of success in the regional church? That is in Acts 28:30 through 31. Yang nomor 5 yaitu apa yang menjadi rahasia kesuksesan di dalam gereja wilayah, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31. 바울에게 적용된 내용입니다. It is the content which was applied to Paul. Di ayat ini isi dari ayat ini sudah teraplikasikan dalam Paulus. 진리의 말씀을 전하고 복음을 위해서 헌신할 자, 지속할 전도 운동을 할 사람을 세우는 겁니다. Okay, a person who continuously evangelizes by raising people for the word of truth and the gospel, we establish that kind of person. Jadi seseorang yang akan melanjutkan penginjilan dan akan membentuk membuat orang-orang
orang-orang lain percaya akan firman dan Injil. 이 지교회가 확장되기 위해서 올바른 팀 사역자를 찾아 세우는 겁니다. Okay, to establish this regional church, we should find and establish the right team minister. Dan untuk mendirikan gereja wilayah itu, kita harus mencari dan membuat tim pelayanan yang benar. 이게 지교회나 우리 캠프에서 정말 중요한 역할을 하고 있는 그 부분이 팀 사역자입니다. Okay, the one who do very important role in regional church and also in the whole Darakbang, that is team minister. Jadi sesuatu yang terpenting dalam gereja wilayah dan Darakbang itu yaitu tim pelayanan. 만약에 내가 팀 사역자의 사상을 가지고 있다면 다락방, 미션홈, 전문교회, 지교회 다 진행할 수 있습니다. Okay. If I have the mindset as team minister, then even I can manage it, Darakbang team ministry and mission home and specialized church and even the regional church. Jadi kalau kita mempunyai mindset pikiran sebagai tim pelayanan, jadi akhirnya kita juga bisa membuat rumah misi, gereja wilayah, gereja spesialisasi atau tim pelayanan yang lainnya. 그럼을 통해서 전도 포럼을 통해 모든 사람이 같은 응답을 누리도록 만드는 사람이 바로 팀 사역자이기 때문에 그렇습니다. The reason is that team minister is the one through the evangelism forum make everyone receive the answers together. Alasannya kenapa? Karena melalui tim pelayanan ini, melalui forum penginjilan mereka bisa menerima jawaban. 팀 사역자 훈련 안 받았음에도 불구하고 나도 모르게 팀 사역을 하고 있는 분들도 계십니다. Even though the person didn't receive team ministry training, but there's someone who do the role as a team minister. Walaupun seseorang tersebut tidak menerima pelatihan tentang tim pelayanan, tetapi seseorang yang lain bisa bisa melakukannya. 브루이사 부부 같은 경우는 얼마나 확실했냐면 그 아굴라라는 그 목회자를 팀 사역에서 전도자로 만들었습니다. The Priscilla and Aquila couple, how sure they are, even they met one pastor named Aquila and they did the team ministry to him. Jadi contohnya seperti Priscilla sendiri tidak dapat melakukannya, tetapi dia berjumpa dengan Aquila, yaitu mereka bersama-sama melakukan pelayanan. 이 아굴라 부부가 나는 팀 사역할 거야 그렇게 한 게 아닙니다. Okay, Priscilla and Aquila didn't have any motivation. Okay, I will do a team ministry. Karena apa? Karena Priscilla dan Aquila dia tidak mempunyai motivasi lain, mereka hanya ingin melakukan tim pelayanan. 너무나 다 잘하는데 정말로 중요한 예수가 그리스도가 빠진 거예요. 그래서 이 브루스가 부부가 아굴라를 불러서 그 부분을 심어 준 겁니다. Okay. Aquila is very good in everything, but just he missed one thing, that is Jesus Christ, the God. Because of this, they called Aquila and tell him about this Jesus Christ. Priscilla ini dia melakukan segala sesuatunya dengan baik, tetapi dia melewatkan tentang Yesus adalah Kristus. Karena itu ia memanggil Aquila dan melakukan pelayanan bersama-sama. 지금 우리 인도네시아에서 이런 부분들이 많이 일어나고 있는 것 같습니다. These days, even this kind of works arise in Indonesia. Tendasan indasi masa mecusio. Okay, even these days, this kind of a work arise in Indonesia.
Jadi sampai saat ini pun pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang masih terjadi di Indonesia. 특히 우리 아라이 신학교회 우리 강사님들은 아마 목회 안수도 안 받았음에도 불구하고 교회 가서 또 목사님들 그 팀 사역도 하고 시오는 보는 것을 많이 봅니다. Okay. Some RRI, Stag RRI lecturers, even they comes to the church and even they do the 10 minutes to the pastors and train the believers in the church. 이쯤에서는 다시 말씀해 주세요. Okay. The lecturers in Stag RRI, they comes to the other church and even they do the team ministry to the pastors and also they train the believers in the church. We can see that. Ya. Jadi untuk para dosen juga di Stag RRI, mereka pergi melakukan pelayanan di gereja-gereja lain, juga bisa melakukan pelatihan dengan pastor-pastor di sana. 자, 우리 5강 전도 캠프 보고서가 필요합니다. Okay, now lesson 5. Okay, let's see the evangelism camp report. Yang kelima, mari kita lihat laporan camp penginjilan. 제일 먼저 나오는 게 팀 몇 조 나오겠죠? Okay, at first, okay, there will be a team. Yang pertama, kita akan menjadi sebuah tim. 그리고 그 지역이 나오겠죠? And then, okay, according to the team, the region will be okay, set or chosen. Dan pada saat tim terbentuk, jadi terbentuk dari tim tersebut, maka wilayah itu pun akan terbentuk juga. 그래서 이제 요거는 그림 필요한 겁니다. 예. 그리고 이제 책임자 조장명이 필요합니다. And then, okay, we need what the leader name. Okay, I will say a little more explanation. Okay, according to the lecturer, your team will be fixed. For example, Pangnus team, they will go to Ambon, then team name, and then region name, and then inside this team, okay, 2 persons became one. How can I say one pair? So in each pair, not each pair. So and you will divide a small group inside this team, and then there will be a leader in each divided. How can I say the pairs? 괜찮습니다. Jadi Ibu Esther akan menjelaskan lebih rinci. Contohnya, mengambil contoh yaitu dari timnya Bapanus. Bapanus mempunyai satu tim besar itu kan, lingkaran besar itu. Ketika ia pergi ke wilayahnya yaitu Ambon, ya nanti habis ini pipis. Nanti ke Ambon dan Bapanus memecah-mecahkan, membagi-bagikan lagi ke wilayah-wilayah lain mahasiswa-mahasiswanya. Lah itu sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di situ. Jadi kan wilayahnya nanti terbagi-bagi. 선생님, 우리 컨셉이 이렇게 하고 쫙하고 이렇게 그림이 어떻습니까? 이걸. 예. 예배 캠프가 필요합니다. And then we need preliminary camp. Dan kita juga akan membutuhkan yang namanya ibadah pendahuluan, camp pendahuluan. 이 예배 캠프에는 우리가 들어갈 선정, 지역 선정한, 현장 선정한 이유를 보는 겁니다. Okay, in this preliminary camp, we should check the reason for the field selection. Untuk camp pendahuluan ini, kita harus mengecek kembali kenapa alasan kita memilih ladang tersebut. 예배 캠프는 현장인데요. 그 전체 지도를 한번 만들어 보는 것도 좋습니다.
Okay, in this preliminary camp, okay, it says about the field. So it is needed for you to draw a map, having a map about the region you will enter, the field you will enter. Jadi untuk menemukan alasan kenapa kita memilih ladang tersebut, kita perlu menggambarkan tentang wilayah tersebut seperti peta. 만약에 암몬이면 암몬의 그 지도를 한번 이렇게 카피하는 것도 좋습니다. Okay, when you write down the evaluation camp report, okay, at first you write down the team and region and the leader name, and then number one, preliminary camp, small one, okay, field there. Okay, for example, Pastor News team, they will enter into the Ambon. So number one, field, Ambon. It is better to attach the map there. Oke. Jadi contohnya Bapak Nus kan timnya Bapak Nus, wilayahnya kan Ambon. Jadi di nomor 1 yang hanya preliminary camp ini camp pendahuluan, terus ditulis alasannya kenapa memilih wilayah tersebut. Yang nomor 1 ada tanda kurungnya itu ladang itu. Alangkah lebih baiknya jika Bapak Nus menambahkan peta di situ. 자, 그러면 내가 들은 암몬이라는 선전 이유가 나오겠죠. Okay, then okay, you should write down the reason for selection. It means, okay, why do I select the region Ambon? Kemudian yang nomor 2 itu ditulis alasan kenapa saya memilih wilayah tersebut. Contohnya kenapa alasan saya memilih Ambon. 그러면 예비 캠프로 1차, 2차, 3차, 4차, 5차 들어갈 수 있습니다. 아니 예를 들면 Okay, at the time, you know, as a preliminary camp, you can enter in that field, you know, even first and secondary or tertiary or even fifth. You can enter. For example, okay, it means for the preliminary camp, you can enter that field, you know, several times, a few or several times. Jadi contoh alasannya yang beberapa alasannya yaitu alasan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Pendeta Nus bisa mengisi juga karena beberapa kali ke Ambon untuk melakukan camp. Jadi dia tulisannya alasan pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga itu secara bertahap juga boleh. 자, 그러면 우리 1차를 할 때 우리나라에서는 일주일에 한 번에서 1차입니다. Okay, when we say the first it is what? Just once a week. Okay, in 1 week we enter into that field one time. Dan that is in the Korea case. It is when we do the camp. Dan nomor 2 itu untuk tentang tanggal dan waktunya. Contohnya seperti di Korea, mereka melakukan camp ini 1 kali seminggu. Jadi mereka tulisin 1 kali seminggu itu tanggalnya. 만약에 우리 RI 신학교에서는 만약 하루를 1차로 해도 되고 그렇습니다. But in Stuck RRI's case, if you go to the missions field, then as a preliminary camp, okay, you hold that. Okay, first is 1 day, and the secondary is the next day, and the tertiary that is the next day. Like this way, you can do it. Jadi yang nomor 2 ini yang alasannya ini kan karena kalau statusnya di mahasiswa Stuck RRI kan beberapa hari di sana. Jadi yang pertama ini pada hari pertama tulis alasannya kenapa, hari kedua tulis alasannya kenapa, yang ketiga alasannya kenapa, seterusnya. D-Day 캠프 날짜가 나오게 되겠죠. And then you should have the D-Day 번째. camp date and time. Kemudian akan muncul D-Day camp, tanggal dan waktunya.
우리 한국에 있으면 우리 4주를 보통 했는데 4주하고 그 다음 주에 D-Day 캠프로 우리 축제를 합니다. Okay. In the case of 초청도 하고 막 그렇게 합니다. In the case of Korea, mostly we do the preliminary camp for 4 weeks. But at the last week, we select one day and then make it D-Day. And then we have a festival. So we invite person. We make some events and then invite the people. Jadi kasusnya kalau di Korea, mereka melakukan camp kan 1 minggu penuh. Jadi pada hari terakhir camp itu, mereka melakukan festival dengan mengundang sesuatu orang kemudian melakukan festival. D-Day 캠프는 완전히 축제입니다. 전도하는 것이 아니라 축제 와서 예배 캠프를 통해서 관계된 사람 다 불러들여서 그 자리에서 축제 벌리고 또 영접도 하고 하여튼 행사도 다 합니다. Okay, D-Day camp is a festival. So, through 4 weeks of preliminary camp, we invite the people who are related to us and the people we find out, and we invite all those people in this D-Day, the festival day, and then even there we have a festival, and even we deliver the message to him and invite the acceptance prayer also. We can do every kind of things in the D-Day. Contohnya D-Day kan kita rayakan sebagai festival. Jadi di D-Day Festival kita bisa mengundang orang-orang yang terhubung dengan kita atau orang-orang yang telah kita jumpai atau telah kita temukan, dan orang-orang yang telah kita bagikan Injil ini kepada mereka. Orang-orang seperti itulah yang kita bisa undang datang. Jadi contoh-contohnya untuk festival seperti ini. 자, 세 번째는 캠프 진행에 대한 겁니다. Okay, number 3, it is about the process. Okay, about the camping. Yang nomor 3 yaitu tentang proses selama camp. 첫 번째 진행 총 책임자가 누군지. At first, who is the general host of this camp? It means who is the leader, who is the one who leads this whole camp. Yang pertama, nama dari seseorang, siapa yang akan menjadi pemimpin selama camp. 예를 들면 암몬이면 그 책임자가 누스. Okay, for example, in the case for Ambon camp, the general host is Pangnus. Contohnya di kasusnya di Ambon, yaitu karena yang memimpin camp ini, keseluruhan camp ini adalah Bapak Pendeta Nus, karena itu ditulis namanya yang nomor pertama ditulis nama namanya Bapak Nus. 그러면 암몬 지역에 몇 명 참석했다? 남자, 여자 나오겠죠? And then, okay, how many members joined? You will find out total attended numbers. Men, how many? And women, how many? How many members in the field or the RRR? 네. 예배 캠프도 마찬가지고 다. D-Day 캠프든지 다. 지금 이거 보고서는 초청받은 사람 말고 사역자. Okay, here total attendance is the one. Pangnus. In the case of Pangnus team, including Pangnus, and if there's other lecturer or the Staqarara students, and even in the Ambon place, there is some ministers who will do the camp together. Then you include all those numbers. The it says about who will do the ministry, the minister's number. Jadi nomor 2
total yang ikut dalam camp tersebut. Contohnya dari timnya Bapak Nus. Satu tim Bapak Nus mungkin ada satu dosen lain yang ikut dan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ditulis namanya. Kemudian di wilayah ladangnya Bapak Nus ini di Ambon, kemudian Bapak Nus ingin melakukan dengan pelayanan kami dengan siapa? Contoh pendeta 1A, B, C, ya itu ditulis semua begitu. 그리고 날짜별로 예비 캠프의 그런 사역을 간단하게 기록하는 겁니다. And then you should write down the content of ministry by each day. It means that when you do the preliminary camp at the time, according to that day, what kind of a ministry did you do? You write down the contents. Dan yang ketiga yaitu menulis konten atau isi dari camp pendahuluan setiap hari. Jadi hari ini menulis suasana atau keadaan di ladang tersebut, bagaimana apa yang dilakukan. Begitu juga hari-hari berikutnya. 여기에서 만약에 예배 캠프 가서 예수 믿는 사람들 있으면 그 명단 이름도 기록하는 것도 좋습니다. Okay, while you are doing the preliminary camp, if there's some person who accepted Jesus Christ, then okay, you can write those the name of those who accept Jesus Christ. That will be also good. Apabila waktu Bapak Nus melakukan camp pendahuluan ini, kemudian waktu menginjili kepada seseorang, ketika seseorang itu menerima, ada baiknya juga diceritakan, ditulis dalam konten harian yang akan ditulis ini. 그리고 캠프에 참여한 사람들의 그런 간단한 포럼 기록하는 겁니다. And number 4, okay, you will write down the formal contents. Those who attend that camp, okay, write down their formal contents there, simply. Yang nomor 4, kita dari timnya Bapak Nus itu akan menulis konten isi forum secara sederhana. 자, 그리고 전도 캠프 결과 전체 영접 미션홈 지교회 영접 몇 명 했고 남자 몇 명이고 여자 몇 명 그렇게 간단하게 기록하는 겁니다. And then if you finish this evangelism camp, then number 5, you should write down the evangelism camp result. For example, overall, how many accepted and what kind of a system was established. For example, the darakbang, okay, 2 darakbang is opened, or 1 mission home is established like this way. You should write down the result. Dan setelah menulis forumnya, yang kelima yaitu menulis hasil dari camp penginjilan tersebut. Contohnya menginjili berapa orang, yang menerima berapa orang, dan sistem apa yang terbentuk di sana. Contohnya sistem seperti berapa pintu darakbang yang terbuka, berapa pintu rumah misi, gereja wilayah, dan lain sebagainya. 그리고 6번째 마지막으로 후속 캠프는 어떻게 할 것인가? And then number 6, and then okay, you should think about and write down how will you do the follow-up camp. Yang nomor 6 yaitu kita harus memfollow up, menindaklanjuti bagaimana caranya supaya camp itu tetap berjalan. 만약에 영접에서 다락방 하고 싶은 사람이 있다면 그러면 그 다락방을 누구를 보낼 것인가 그런 것을 결정하고 미션홈이 이랬다면 미션홈에 대해서 누가 들어가서 할 것인지 지교회가 이랬다면 지교회에 합당한 자가 누군지를 파악하고 보내는 걸 후속 캠프라고 합니다. Okay, the follow-up camp is this. Okay, through the camp, if you some people, one person, some person they accepted Jesus Christ, and then the darakbang is opened. Then in that darakbang, who will be sent as a minister in that darakbang?
we should fix it and then send that person to that darakbang and make that darakbang goes continually. And if the mission was established, then we will whom we will send in that mission as the manager or as the person who will take charge of that mission home. Okay, that's it. Oke. Jadi menindaklanjuti camp itu seperti apa? Yang pertama, contohnya ketika menginjili satu orang dan orang itu menerima dan melalui orang itu dibukanya pintu darakbang dan kita harus memutuskan siapa yang akan diutus untuk mengambil alih darakbang itu dan contohnya juga mission home rumah misi sama siapa yang akan mengatur di rumah misi itu. Jadi harus menulis sistem terperinci seperti itu. Jadi satu orang ini yang diutus itu siapa begitu. 그리고 네 번째는 기도 제목이 나와야 되죠. And number 4, the prayer topic should come out. Yang keempat, dari situ akan muncul topik doa. 달라우스에 있는 기도 제목과 그리고 암몬의 기도 제목은 다를 수밖에 없습니다. Okay, the prayer topic in Ambon and the prayer topic in Dalao have no choice but to be different. Jadi topik-topik doa di Talaut dan di Ambon kan pasti berbeda. 이 전도 캠프 보고서가 정말 중요합니다. Okay, this evangelism camp report is very important. Karena laporan penginjilan camp ini sangatlah penting. 이 보고서가 남겨져야 이 달라우스 우리 전도 캠프의 역사가 남는 겁니다. When you leave behind this evangelism camp report, at that time, our history of evangelism will be leave behind. Will be what? Will be okay. Will be leave. How can I say? Will be remained. Will be leave behind. Will be leave behind. Jadi karena apa? Karena ketika kita menuliskan laporan-laporan penginjilan camp ini dan ketika kita melihat kembali, jadi bisa menjadi tersisa dalam hati kita, tertinggal melekat dalam hati kita sehingga kita bisa melihatnya kembali. 자, 이번에 그 캠프 메시지 전체 마쳤습니다. Okay, now I finished the camp message. Pendeta sampai di sini pendeta selesai pelajarannya. 예, 일단 기도하고 마치겠습니다. Okay, with the prayer we will finish. Dengan doa kita akan menyelesaikannya. 여호와 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Our Father, Jehovah God, thank you so much. Bapak, kami mengucap syukur 이번에 전도 캠프 메시지 통해서 인생의 전환점이 맞아지게 하여 주시옵소서. Through this evangelism camp message, help them have the time help them to have the turning point of their life. Jadi biarlah melalui camp penginjilan ini kami bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui camp ini. 목적이 있는 전도 캠프, 전도 여행이 되게 하옵소서. Help them have the evangelism camp and the evangelism trip, which have the purpose of God. Bantulah kami supaya kami dapat menemukan apa yang menjadi tujuan atau goal kami untuk melakukan camp. 전도 캠프 집중훈련에 참여한 우리 교수님들, 학생들에게 새 힘을 허락하여 주옵소서. Lord, please the new strength to those who joined in this training lectures and also the students. Tuhan, biarlah kami
kami bisa menerima kekuatan baru pada kami pada kami yaitu para dosen maupun mahasiswa. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. In the name of Jesus Christ, with thanksgiving, I prayed. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. 아멘.